Veliki pozdrav svima, dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dina Tarot. Hvala vam što pratite, hvala vam što mi pišete, što mi se javljate, što pitate i od srca se zahvaljujem što poručujete privatno tarot, otvaranja astrološke analize natalne karte, odgovore na vaša pitanja gledano kroz tarot i kroz astrologiju. Uradit ćemo jedan mali osvrt na delimično pomračenje punog meseca koje se odigrava u znaku bika u petak 19. novembra i koje, da kažemo, praktično označava jedan reset posljednjih 7 godina ili da kažemo jedan značajniji preokret zarad napretka, boljitka, ali i stabilizacije, sad da li na emotivnom, mentalnom ili na finansijskom planu, je li to sve zavisi od polja u kojem nam se zatekne ovaj, da kažemo, delimično pomračeni puni mesec. Napomenut ćemo također da se pomračenje odigrava u konjunkciji, odnosno tik pored fiksne zvezde Algol, poznatije kao glava meduze, što najavljuje jedan period kada je najpotrebnije zaviriti u sebe, baviti se sobom, samim sobom, svojim emocijama, emotivnim ili svojim intimnim problemima. Odnosi sa ženama bit će prozvani, izuzetno jaka energija i kod svih, ali kod ženskih osoba koje su recimo bile u podređenom položaju ili su možda potisnule neke emocije, bol, tugu, možda su to i neke frustracije ili prosto nisu imale šansu, nisu imale priliku da se izraze ili jednostavno to nisu umele. Ovo nastupajuće pomračenje zaista bi mogle da dožive ili da kažemo da osete nelagodno i neprijatno. Ovo su dešavanja koja naravno neće zaobići ni osobe muškog pola, posebno one koji su recimo u prošlom periodu ili da kažemo u prošlosti na svom emotivnom planu, u svojim emotivnim odnosima već bili prozvani za neke konkretne korake ili recimo da naprave neke konkretne promene. Savjet je da se čuvamo konflikata, da se ne ulazi u raspravu ukoliko to nije neophodno, iako važno je napomenuti da će kod nekih ipak doći do pucanja u odnosima, u vezama, brakovima ili u poslovnim, da kažemo, saradnjama, u poslovnim kontaktima, upravo zbog tog dužeg odbijanja promene, zbog onog dobro poznatog starog guranja po tepih, jer sada sve to gurnuto po tepih prosto ide napolje, htjeli mi to ili ne, jednostavno ide napolje i želi napraviti haos. Iako je pozadinska priča čitavog ovog, da kažemo, zbivanja i dešavanja, sređivanje stvari, ne kulminacija haosa, ali to je proces kroz koji moramo proći, a to je da teret, nagomilana bol, nagomilano nezadovoljstvo ili da kažemo raznorazni talozi prosto moraju izaći napolje, moraju izaći na površinu. Pa hajde idemo vidjeti kakva je situacija kod svih znakova zodijaka. Ovan. Ovnovima se pun, da kažemo, delimično pomračani mesec odvija u njihovom polju vrednosti. Ovo je naravno polje novca, polje financija, što znači da se na polju priliva, na polju poslovanja, načina poslovanja ili načina zarade stvari menjaju. Dolaze nekakve korekcije, nekakve mogućnosti, prilike ili vesti da promenite svoju zaradu, svoja primanja, da povećate svoju platu. Tu su također i ponude koje su moguće u vidu da li nekih kompromisa ili promjene odnosa recimo sa šefom ili sa šefovima, ali tu promjenu, da kažemo, u karijeri najavljuje i Venera u vašem polju karijere koja ubrzo kreće u svoj retrogradni hod i u polju karijere kod vas će se zadržati sve do marta 2022. godine. Ovnovima definitivno sledi jedna, da kažemo, ozbiljnija transformacija poslovno-finansijske prirode u narednom periodu, ali to je, da kažemo, u narednih barem 6 mjeseci. Ali ovakve mogućnosti, da kažemo, radikalnih većih promjena bit će vam otvorene sve do 2023. godine. Napomenut ćemo također da ovnovi imaju i naklonost suprotnog pola, koja će biti izražena također do marta 2022. godine i savjet je da tu iskoristite, što je izuzetno dobro za poslovnu saradnju i generalno za vašu karijeru. Bikovima se delimično pomračenje, da kažemo, ovog punog meseca odigrava u njihovom prvom polju ličnosti, što zapravo znači da ste vi na rubu, ali na rubu većih ličnih promjena. Tu spada također promjena u ponašanju
promena u vašem funkcionisanju, takođe promena u odnosu sa nekima, ali takođe promena i u odnosu prema samom sebi, ponajviše prema svom zdravlju. Kao što smo rekli, bikovi su na prekretnici koju će najviše doživeti, ne samo oni koji prosto, da kažemo, drže svoj život u svojim rukama ili uzde svog života u svojim rukama, nego i oni koji su najispravniji nekako i prema sebi i prema drugima. Napomenut ćemo da su ovo za neke bikove, da kažemo, veći završeci u odnosima, vezama, da li poslovnim partnerstvima ili emotivnim, što se može doživjeti jako burno i da kažemo vrlo nezgodno za neke. Dragi bikovi, gotovo je sa nekim stvarima, prosto gotovo je sa nekim odnosima, jer univerzum vas tera i postiče da širite svoje vidike ka napred, ka daljim mestima, drugačijim, da kažemo, uopšte filozofijama, drugačijim uopšte interesovanjima, učenjima, edukacijama, ali možda i ka drugačijim gradovima ili čak i državama. Retrogradna Venera u polju vašeg, da kažemo, većeg životnog smisla ostaje tamo do marta meseca 2022. godine i otvorit će neke, da kažemo, potpuno nove mogućnosti koje ste vi već možda nekada i želeli ili ste možda već i imali, ali prosto niste znali kako da ih postavite i niste znali kako da ih pokrenete. Blizancima se ovaj delimično pomračeni puni mesec odigrava u njihovom polju podsvesti. Ovo je također i polje tajnih prijatelja, tajnih neprijatelja, polje duhovnosti, polje zatvorenih ustanova, ali i polje odmora. I ovo je jedna, da kažemo, transformišuća formula za sve one koji su svesni svog, da kažemo, celokupnog napretka, pogotovo u ovom periodu i svoje, da kažemo, potrebne i celokupne promene. Blizanci, da kažemo, dobijaju duboku intuiciju u narednom periodu od 6 meseci, ali trajaće to i duže. Dobijaju velike i duboke uvide, a neke i strahove zbog nekih svojih potisnutih trauma, želja, emocija ili potisnutog straha od promena. A ovo je upravo put promena koji se otvara i koji zahteva dubinu bavljenja sobom, dubinu bavljenja, da kažemo, duhovnosti i konkretnih promena kada je vaša ličnost u pitanju. Bavljenje, da kažemo, i svojim psihičkim stanjima, svojim psihičkim zdravljem. Jednostavno, blizanci, menjate se, otkrivate neke tajne. Naravno, ovo će da traje, ne dešava se ovo, jeli, kao što smo rekli, samo na dan pomračenja, trajaće ovo mnogo duže, traju narednim mesecima, čak možda i u narednih godinu i po dve, i blizancima se savetuje da budu iskreni prema sebi, da koriste molitvu za neke ovaj razgovor sa nekim duhovnim osobama ili možda čak i razgovor sa psihologom kada su, da kažemo, te veće ili dublje promene ličnosti u pitanju. Uvek je dobro koristiti savet stručnjaka, zašto da ne, oni zato i postoje. I ovo su sve periodi koji vas prosto menjaju na tom dubinskom nivou ličnosti, na nivou vaše podsvesti i prosto na nivou vaše duhovnosti, odnosno na nivou vaše duše. Važno je znati da će posao blizancima također biti, da kažemo, prozvan, odnosno podložan promeni, a i blizanci će ili poželeti ili prosto osjećati da na tom poslovnom planu nešto konkretno trebaju i da menjaju. Rakovima se ovaj, da kažemo, delimično pomračeni puni mesec odigrava u njihovom polju prijatelja, u polju društvenih okupljanja, društvenih dešavanja i tako dalje, i označava veće promene kada su u pitanju prijateljske relacije ili prijateljske konekcije. Možete se, recimo, razići sa nekim prijateljima ili sa prijateljem. Također može biti slučaj da vam kroz taj društveni život, kroz te, da kažemo, društvene relacije bude data osoba, jeli, sa kojom ćete naravno kroz vreme ostvariti jedan vrlo, vrlo dubok i vrlo značajan odnos. Prijateljstva ili, da kažemo, grupe ili, da kažemo, saradnja sa nekom grupom, to može biti firma, može biti neka vrsta organizacije, recimo, koja funkcioniše ili koja traje posljednjih 7 godina, također može biti podvrgnuta nekoj promjeni ili dovedena u pitanje ili možda čak i transformisana, odnosno prekinuta. Također sve navedeno potvrđuje i planeta Venera koja će boraviti u vašem polju upravo odnosa, kako emotivnih, tako i međuljudskih.
Takođe sve navedeno potkrepljuje i da kažemo potvrđuje i planeta Venera koja će boraviti u vašem polju odnosa i partnerstava od novembra meseca do marta 2022. godine. Lavovima se ovaj delimično pomračeni puni mesec odigrao u njihovom polju karijere, ali ovo je takođe i polje profesionalnog uspeha i ovo su da kažemo veći obrti koji prave značajnu razliku u vašem poslovnom uspehu, pogotovo ako sagledamo recimo poslednjih 7 godina. Sad, kod nekih lavova ovo su nekakva unapređenja, možda promene pozicije na poslu, konkretna promena posla i jednostavno razne mogućnosti nekih priznanja, prihvatanja vašeg rada, vaše kompetentnosti i naravno vašeg zalaganja koje sa ovom Venerom u polju vašeg poslovnog okruženja nema šanse da prođe niti nezapaženo, a pogotovo da bude obezvrednjeno i tome slično. Venera se tu zadržava od novembra do marta meseca 2022. godine i kakve god da su promene u pitanju, vidi se prosto da vas univerzum ili da kažemo prirodan put vodi ka usponu i ka uspehu, bez obzira kako se vama to sad trenutno čini na tom poslovnom terenu ili što se kaže o ovoj poslovnoj ravni. Važno je napomenuti da vas očekuje naklonost suprotnog pola, pogotovo na tom, da kažemo, poslovnom polju i to je ono što treba ne samo prihvatiti, nego prosto koristiti. Devicama se ovo, da kažemo, delimično pomračenje punog meseca odigrava u njihovom polju ekspanzije. Ovo je takođe polje viših životnih ciljeva i više životne svrhe. Device sa ovakvom postavkom završavaju definitivno jedan krug od 7 godina i odpočinju novi, da kažemo novi, bolji, smireniji, kvalitetniji, ali i širi. Širi u nekom, da kažemo, međunarodnom smislu, neka međunarodna priča će se isticati u vašem periodu od narednih godinu i po dana. Ovo ne znači striktno da će device postati popularne ili poznate, ali definitivno znači da ćete širiti svoje interesovanje, širiti svoje saradnje, svoje poslove, poslovanje, širiti naravno svoju znatiželju, ali širiti i svoj uspeh. Prosto izuzetno visoki ciljevi mogu biti ostvareni, kao što je rečeno, u narednih godinu i po dana. Takođe Venera od novembra pa sve do marta 2022. godine boravit će u vašem polju ljubavi i zabave i zaista bi mogla u život da vam donese ili da vam osvetli jednu osobu, jedno poznanstvo sa bitnom osobom, bitnom naravno u onom duboko emotivnom smislu. Vagama se ovo delimično pomračenje punog meseca odigrava u njihovom polju transformacije, ali ovo je takođe polje tuđeg novca. Prema tome neki dugovi ili pozajmice bivaju rešeni, da li sa vaše strane ili prema vama. Ima i onih vagica koje se dugo klackaju sa svojim i sa tuđim finansijama, ali sada upravo ova aktuelna dešavanja na nebu o kojima je reč kroz narednih 1,5 do 2 donose vam veći uspeh i neko, da kažemo, olakšanje, okončanje, da li loših uslova kada su recimo finansije, krediti, pozajmice u pitanju ili uopšteno kada je novac u pitanju, jer vage skidaju svoje staro breme karme koje su nosile barem poslednjih 7 godina. Venera u vašem polju privatnog života, ali ovo je takođe polje privatnog posla, donosi mir, donosi prosto lepša dešavanja i veće zadovoljstvo, pogotovo vage recimo koje rade od kuće ili rade svoj privatni posao, mogu očekivati promene u svom radu, promene u zaradi, naravno na bolje. Sad ovakve, da kažemo, promene bit će otvorene ili ajde da kažemo izgrađuju se sve do marta 2022. godine. Prema tome savjet je da vagice igraju hrabro sa promenama u svom timu i sa promenama u svom savezu. Škorpijama se ovo delimično pomračenje punog meseca odigrava u njihovom polju partnerskih odnosa. Prema tome emotivni partneri vi, pogotovo ako ste, da kažemo, u nekim dobrim odnosima, u nekim stabilnim relacijama, donećete neke da li nove ciljeve, neke nove planove zarad opšteg poboljšanja i opšteg, da kažemo, unapređenja svog života. Sad oni neskladniji, oni poljuljani odnosi u narednih 1,5 do 2 proći će kroz niz promena ili će se prosto suočiti, pomiriti sa činjenicom da više neće nastaviti zajedno.
dok kod nekih škorpija ovo vreme najavljuje prosto produbljivanje veze, planova za otpočinjanje zajedničkog života i prosto tog dubljeg zbližavanja, dubljeg povezivanja. U svakom slučaju univerzum vas stavlja u poziciju, odnosno otvara mogućnosti za promene i poboljšanje unutar vaših veza. Ovde naravno spadaju veze, odnosno odnosi sa ljudima generalno. Imamo Veneru u vašem polju komunikacije do marta meseca 2022. godine, što donosi pojačanu komunikaciju, pojačane razgovore, zbližavanje i uopšteno želju da vi budete i otvoreni i nekako pristupačniji. Strelac, strelčevima se ovo delimično pomračenje punog meseca odigrava u njihovom polju posla, ali ovo je također i polje zdravlja i neki strelčevi prosto završavaju recimo posao u firmi u kojoj su bili ili možda u kojoj su duže vreme bili. Tu su također mogućnosti da se menja vaša pozicija na poslu ili prosto posao postaje, da kažemo, onako intenzivnijeg, bržeg tempa. Ovo su izuzetno snažne i kažemo dobre promene, dobri pomaci za strelčeve jer najavljuju napredak u narednih godinu i po dana. Poslovno strelčevi mogu biti preokupirani ili recimo rastrzani na više strana. Također ćete se baviti potrebnom promenom u vezi vašeg zdravlja. Nešto će se pojaviti što će vam skrenuti pažnju da trebate recimo korigovati nešto po pitanju možda svojih navika ili svoje ishrane. Odnos prema poslu definitivno i odnos prema zdravlju izložen je, da kažemo, toj promeni. Kod nekih strelčeva ovo su, kao što smo rekli, određene korekcije, možda neki počeci, možda neki završeci što se tiče navika, ali sve ovo zarad boljitka i zarad vašeg dobra. Imamo planetu u Veneru u vašem polju finansija do marta 2022. godine što će produbiti potrebu za vašom sigurnošću i prosto doneti vam i neke promene po pitanju posla, po pitanju uživanja, vrlo moguće po pitanju ljubavi i tako dalje. Jarac. Jarčevima se ovaj delimično pomračeni puni mesec odigrava u njihovom polju ljubavi. Ovo je također polje kreativnosti, polje dece, sporta i tako dalje, što znači da će prvenstveno na ljubavnom planu biti razbuktane strasti, naravno ako je u odnosu, da kažemo, sve u redu, ako je odnos stabilan. Ako recimo ipak nije, tada će se varnice pojačati i pojavit će se ta ključna pitanja, te ključne stvari koje na ljubavnom planu škripe. Odnos sa decom izložen je promeni također kod Jarčeva. Da li je to možda poboljšanje kroz neko veće odstranjivanje vašeg određenog ponašanja, možda nekih vaspitnih mera ili možda uvođenje nekih dozvola prema detetu, što može doneti izbližavanje i možda ćete više vremena ili brige posvetiti svom detetu ili će možda neki jačevi uvesti i strožiji sistem, strožiji režim vaspitanja i odnosa sa svojom decom. Imamo također Veneru u vašem znaku do marta 2022. godine, što govori o definitivnom samopouzdanju, što govori, da kažemo, o definitivnoj stabilizaciji unutar vaše ličnosti i što će pokrenuti neke promene gledajući kada su vaši odnosi generalno u pitanju. Vodolija. Vodolijama se delimično pomračeni pun mesec odigrava u njihovom polju privatnog života i porodice. Kod nekih vodolija pokreće se pitanje da li selidbe, renoviranja, možda prodaje ili promene nekretnine ili generalno neke promene u vezi ili unutar nekretnine. Odnos u samoj porodici, pogotovo sa osobom ili sa osobama ženskog pola, također se stavlja pod znak pitanja ili se dovodi u neku vrstu promene. Ključne stvari, da kažemo, u tom odnosu ili u tim odnosima postaće veoma vidljive i transparentne. Pun mesec donosi, da kažemo, završne cikluse. Možda završavate sa nekim ili u vezi nečega iz porodice ili, da kažemo, familijarnog okruženja. Vrlo moguće da se završava da li nečija patnja ili bolest ili određena, da kažemo, neka loša situacija od strane nekoga iz porodice, pogotovo neke ženske osobe i tako dalje. Ali Vodolije je definitivno, da kažemo, od narednih godinu i po dana do dve, poboljšat će svoj privatni život, da kažemo, svoj životni stil ili možda i pokrenuti neki svoj privatni posao ili možda posao od kuće. Venera se nalazi u polju transformacija i tajni,
od novembra do marta 2022. godine i prosto podstaći će vas da tragate, da tražite i da se bavite ili da radite ono što vama lično prija, vama lično što istinski prija. Također pojačat će vam se mašta, intuicija, ali i mogućnost stupanja u jednu karmičku vezu, da kažemo narednih 6 meseci. Sad ovaj karmički odnos pun je emocija, pun je strasti, ali neke posebne, da kažemo, onako duboke povezanosti. Ribe. Ribama se ovo delimično pomračenje punog meseca odigrava u njihovom polju uma. Ovo je također polje komunikacije, polje pisanja, nekakve papirologije, saobraćaja i tako dalje, što postiče određene završetke, recimo sa nekim osobama, sa nekim saradnjama, sa nekim papirologijama, dok će sa druge strane doneti potpuno nove komunikacije, možda neke vesti, poruke, dopisivanje, mogućnosti i tako dalje. Ribe će u narednih godinu do godinu i po dana veoma duboko i korenito promeniti taj krug sa kojima se dopisuju, sa kojima su u komunikaciji, što znači da se menja, da kažemo, ta garnitura ljudi, ali se menja i vaš pristup, odnosno taj način komunikacije zaista dobije na kvalitetu. Neke ribice će propisati nekakve tekstove, pisma, pesme i stupiti, da kažemo, u neke vrlo važne odnose upravo putem pisanja, da li poruka, poziva i tako dalje. Veće promjene se mogu očekivati kada je u pitanju kupovina ili zamena automobila ili uopšte vozila. Definitivno, da kažemo, korenite promjene su u odnosu sa drugima, u vezi saobraćaja. To može biti nešto što smo rekli u vezi vozila, to može biti nešto što je vezano u vezi nekih manjih ili kraćih, češćih putovanja i tako dalje. Imamo i Veneru u vašem polju prijatelja sve do marta 2022. godine, što samo potvrđuje sve gore navedeno. Donosi procvat ova Venera na društvenom polju, na polju prijatelja, a isto tako najavljuje da upravo kroz prijateljstvo ili kroz tu, da kažemo, neku noviju komunikaciju, pisanje, pozivi, tekstovi, porukice, vama se može desiti jedna zaista posebna ljubavna priča.